Remove the Step 6.1, remove the 24-pin connectors. then remove Step the 6, remove the motherboard from connectors that are attached to the motherboard. Step 6.1, remove the 24-pin connectors. So these are the 24-pin connectors. Step 6.2, remove the 4-pin connectors. So, nilagyan mo mo Pagkita mo ba? So this is the 4-pin connectors. So next is 4-pin connector. So next is audio connector 6.3. So this is the 4-pin connector. I mean the audio connector. Ha? Next is step 6.4. Remove the USB connector. Next 4. Solo ka lang sa mobile. Ready lang. now you have the CPU and the motherboard. Remove the motherboard from the CPU, from the unit. Next Stick is unit. step 6.5. Remove the power on, reset, restart, HDD line connector. After removing, remove the heatsink from the motherboard. Sir, wala lang. So this is the Remove- reset, restart, Remove the RAM. HDD line connector. So step 6.6, remove the CPU fan connector.
the SATA cable connector. After removing the heatsink from the CPU, remove the CPU from the motherboard. CPU chip. So this is the SATA cable connector. The 6.8, remove the power supply unit Sorry, continue, connector sir. to the HD. Continue. Continue, sir. Adi, mana ko sa... Oh, mana ka di sa simbol? Bakit kayo sa istorya? Dito na lang sa simbol. Hindi na, studio ko sir. Wala may kwan sir, ang RAM sir ba? Ang RAM sir ba? Lagi yung istorya, bisa pag may ram. Kung saan ay may ram, istorya, gapon, Power supply nasyon. unit connector. Gaya sa timur, gaya ng tumuman, simbol kayo pang plana. After removing the RAM, Pilipiral, si pangtakas mga after removing the RAM and the CPU chip from the motherboard So step na Okay, sunod. now it's time for assemble. First step is to put the CPU chip from the motherboard. So step step 8, Mana ka simbol? Mana ka simbol? Abi sa simbol. Lagi sa simbol ikaw, ako paligid mo. Ha? Kung na-chikon. Masaya mo nagitangtang. Sa ay kwan sir. Masaya mo nagitangtang. Ang kung nagitangtang sir kay ang remove the entire paraphrase cable ng Ako chip. na yung nang i-kuhan, tangtang. Ay sa so wala man siya kwan sir, kanang wala man siya yung mga kanang kwan sir para paraphrase sir. May cable sir. To kung naging kwan sir na yun. Kaya wala man siya sir. So direct na ako sa removing all the connecting wires from the motherboard. I-assume ni mo nga naa siya tanan di. Isa ko nagitangtang. So first is turn off the computer system, and then by pressing 3 to 5 seconds. Then second is to unplug the system unit. Then third is to screw. Three is to remove all the paraphrase. Paraphrase. Superparals. Piripiral. Peripherals. Di kakana. The peripherals cable from the system unit. Next is to unscrew the screw from the slide cover from the CPU case, and then slide the Asa na mo gibutang ang screw nga mo itangtang sa cover. wala siya screw, wala siya. Asa na mo gibutang? So ibutan na ako siya diri. Asa. Oh, diha. Bana man siya. Oh, okay. Asa mo gibutang? Si manim gitudlo ka asa mo gibutang? Oh, diha gibutang. Sunod tagtangon. Next tantangon is the slide cover. Oh, asa ibutang? Which is ibutang na ako siya diri sir. So wala man siya. Diri na siya ibutang. Or dili ta san. Or diri na mo gibutang. So diri ang screw, unya diri butang, unya diri steady. Diri ang kuan, sakto na. Sakto na. Isunod according sa imong giyaw-giyaw. Okay. So after removing the slide cover, O na siya. Okay.
Una na mo kitangtang si screw, side cover, sunod kini. So, power supply. Sakto ni. Naa diri SATA, nya diri power supply. Karon sakto na pagkabutang. Dili sir. Sa sakto. Mao man tayo pagkabutang nimo, di sakto siguro to. Ana, sakto na pagkabutang kana. Unsa mong istorya, ibabaw ang naay Since we marking. already removed the motherboard, Yan bitay. so Sunod kini. step 10 remove the Okay, kini unsay nga ni? RAM. CPU fan. Asa na siya napinta? Naka-touch. First side. Hindi siya top. Sige, Libong yun siya. Dili sir. Okay, tangtang na ka diri. Tangtang. So kini siya magsunod. Asang screwan ni karon. Oh, kana may bakuna. Diri dili ni buwang-buwang. Ya, sunod ka na. Sunod kini. Kinakuman mo tangtang are, sige ko tangtang yung sunod. Then remove One the sir, RAM. heat sink. So this is the Sink. RAM. Sa Yung Kaya sunod. diri. Ang una sir kay RAM. Oh, suming sa ram. Sa siram. So Sunod. this is the RAM. RAM, then RAM niya, wala mo siya ng one sir. Ikikibaw sa balik. Sunod, sa sunod. RAM, heat sink. Then CPU chip. Then motherboard. Moy last motherboard. After removing the RAM, step Moy last. 11 Dili remove din ang tanong sa motherboard na Ay, heat sink ay removing the motherboard sir. and Sa to pa, balik ni. Ari ni siya. So Ang RAM na So diri, this na is po the diha. heat sink and the CPU. Ano ang imo? At tawag ang imo? So Ano this po is ang lagi na niyan? Mababayo na this is siya. the CPU panel. Yeah, symbol. So, peplido mo? Peplido mo doon? Clear. So step 12 remove the central processing So unit. now for assemble, put that CPU chip on the motherboard. Different on the other one. If you attach this, Now Hindi, kung magbisa symbol ha, tawagan mo ha. apply thermal paste on the CPU chip, and then attach the heatsink So to the step motherboard. 12, this is the central processing unit. So Dito sa sakto pagkabutan. Yan. Ayan, siya. So since we already removed all the components in the CPU, I mean the system unit. Tawagan ko ha, masama lagi sa symbol. Sir, ano mo sir? you put, you attach the CPU, you need to Na, suwak na. find the protein that where the CPU panel is. So use the pin of the CPU. Sa prosesor nyo. You need to Diri mo kitangtan mo na. Yes, sir. Yan Ah, nata dira screw. Yes, you need sir. to Sunod, kung sa kitangtan mo. connector. Kuman sa screw kay kwan ko to. Then after putting the heatsink from the motherboard, now put the RAM, Rolls. attach the RAM to the motherboard, and attach I forgot the step 8, the power supply put unit. the Tara guys, power supply unit. put the motherboard back to the CPU.
putting um, So, the audio connector, this is the power the supply. motherboard from the CPU case. Put the power supply to the motherboard. After that, attach the motherboard with the same unit AC. First, then apply attach the CPU connector, CPU fan connector, or the heatsink connector. Then the audio connector. So, this will be the power supply unit. Attach the 4 pin and 24 pin connector. And then attach the SATA main connector to HDD. Then attach the HDD, the SATA cable from the power supply. Then attach the audio, attach the power on reset start connector and audio connector. Then USB connector. Then attach the HDD to power supply. After attach the motherboard, this is power supply. After attaching the SATA cable to the motherboard,
sir, ang tuloy sir. Di ba, saan sir? Wala na siya, okay lang bisa sa gunsa. Sa gunsa, kaya wala man, ang tanaw ba na, kaya mabuwag man sir, wala siya team. Dua nabi mo, picturean, buwan at tagsa. Una mo yung picturean nabi mo. Pwede sir. Ha? Picture lang, may tagsa tao. Na, mana ka na dong? Picture na. Balik yung kamera lagi. Ha? Wala ko, sir. Attach Mga nagutang kang kire. Yes, sir. Side cover, sir. Sunod ini. Ini sa gapon. Sunod ni Wani, kasi mo yung sunod kita kita. Kuan, sir. Ipag picture, kuan, katong 24 pin. Ay, connector sa mga Oh, kuan, pagmantang tayo attach. sa connectors sa sunod. Kuan, sir. 24 pin connector, sir. Sa sunod na tanang connectors, pagmantang tayo sa sunod. Kuan, sir. Katong HDD o SSD. Yang anong naaman na diha? Naam ka ka dari kalinya. Pero ako magtala sa kuan. Diri na siya. Pwede na, sir. Sunod, kasi pwede, mao din na siya. Sunod, dili pwede. Nagasimbol mo na karon, mupunit ka diri. Naaman din mo gibutang diri. Mupunit ka diri, mupunit ka diri. Kuan, Sa sunod na na, sa taas ko, kuan, sa power supply. asa na siya? Diri na siya. Wala din iba. Asa na yung ibalik? Pwede, sir. Wala na yung touch pad. Asang screw ni? Then after touching the Nagkala, sir. Diba? Diri. Iya. Sunod na na, Power supply. Sunod sa power supply, sir. Kuan, sir. Sa entire motherboard. entire motherboard. So, diri. Entire motherboard. the CPU fan, Iya. case connect, case fan. Iya. Sunod, screw. Entire motherboard. Diri, asang din Ako na, sir. attach the CPU. CPU. Natangtan ako. Ako na yung touch pad. Nag-screwan na din. Mama, din ko. Kuan ako din, sir. Ako lang na yung touch. So, mo si screw. Next is the door Asang na screw. Ako na lang siya. Scroll na ng taas. Asang si screw. So, mo na siya ka. Ay ha. Para nagtaon ni mo, ari ka Ako diri. na ako sa Oo. center. Balik. Ang sa ilan na gani. Si bilan na gani, nagtaon. Kuan, sir. Then
After touching the CPU, Kasi inagtawad mo dito, silangan. Nasakto siya, pwede mo rin magtuyok. ay katong kuan sir, katong likod daw na yun. Triangle. Wala. Wala ko yung mabutan mo na soda. Sorry, tagtang mo na tagtang. Okay, suming na sa gabi, sa yutan. Tagya. Oh, salot. Ispan. Asa. Oh, asa. Oh, kena. Sunod. Sunod. Tagtang ng imo. Lima. Kapila ka na nakikita. Mamakanan mo yung kapila ka na nakikita. Tagtang ng imo po ang it wasn't good work. We already done disassembling the system unit, so let's proceed to assembling the After system unit. putting So, the step one, then um, put back the cover, the slide cover to the Install the computer system. Like this processor or the CPU chip. So this is the processor and or the CPU. So, the after is Ano? screw the cover from the CPU from the system unit, and then next is attached to the motherboard. May kumadala sa baton. Ibol. after Ibol management. Isa itaga. plug all the Ibol tayo. Sunod. Sunod. Susunod. peripherals Pagbunan. Kabe Peripherals. pakukan. Pakarukon. peripheral, and then attach all the peripherals Pagkaruk. Susunod. cable from the system to the system unit, and then plug the system unit, and after plug the system unit, turn on the unit, system unit. Next is attach Okay na ako, sir? the sync or the CPU port. That's it. Oy, video, lalagyan mo na scroll na rin na bilin. Sir. Lalagyan mo yung scroll na bilin. Oh, tapos sa motherboard mo. Dito, motherboard niya. Okay.